ডিজিম্যাক্স ক্রিয়েশন প্রেজেন্টস এ কাপ অফ চা উইথ অরুণিমার অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের সকলের সামনে আবার হাজির হয়ে গেছি উইথ এ পজিটিভ নোট, উইথ এ পজিটিভ ভাইবস অল টুগেদার। সকাল 7:30টায় প্রতি রোববার, তোমরা আশা করি দেখতে ভুলছো না বন্ধুরা। আর একটু ক্লিক করে দাও সাবস্ক্রাইব বাটনে, যাতে এই মানে এক ঝুড়ি সাকসেস স্টোরি নিয়ে তোমাদের সামনে আসতে পারি প্রতিনিয়ত এবং তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় বাই অটোমেটিক। আজকে আমার স্টুডিও আলো করে যেই মোটিভেশনাল ফেসকে আমি পেয়েছি, যেই সাকসেসফুল স্টোরি লাইন আমি তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে যাচ্ছি, তোমরা সকলে চেনো। ইটস এ নেম, ইটস এ ব্র্যান্ড, ইটস এ ব্লুমিং ইন্ডাস্ট্রি ইন কলকাতা। তিনি আর কেউ নন, আপনাদের সকলের পরিচিত, তোমরা সবাই জানো এবং তাদের সাকসেস স্টোরি শুনে তুমি মোটিভেট হও, আরো বেশি করে আরো ইন্সপায়ার হও। দের ইজ এ নো শর্টকাট টু এনি সাকসেস। তিনি আর কেউ নন, আমাদের সকলের পরিচিত दीपक हिम्मत राम का जी, रौनक ग्रुप ऑफ कंपनीज एयर मैनेजिंग डायरेक्टर। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कैसे हैं दीपक जी? थैंक यू सो माच। আমার শোয়ে আপনি এসেছেন। আপনি তো মানে বাংলাতে বিজনেস, আপনি এখন পুরোপুরি বাঙালি হয়ে গেছেন, রাইট? তো আমি বাংলাতেই কথা বলি আপনার সাথে। কেমন? আপনি তো খুব সুন্দর বাংলা বলেন দাদা। মানে আমি এক এক সময় ভাবি যে অ্যাজ ইউ আর এ নন বেঙ্গলি মারওয়াড়ি কমিটি থেকে আপনি এসেছেন, কিন্তু এত সুন্দর বাংলা বলেন, মানে আপনার এটা এখন বোধহয় বাঙালি হয়ে গেছেন পুরো। এটা মোটামুটি আমাদের মতো ডাল রুটি খাওয়ার মতো। আজকে বাঙালি 40 বছর, আমাকে আজকে 40 বছর হয়ে গেল। বাপরে, কর্মভূমি হয়ে গেছে। তো কর্মভূমি বাংলাতে যদি আমি বাংলা না ধরতে পারি, বাংলা না শিখতে পারি, আমার কাস্টমার, আমার ডিলার, সবাই তো ম্যাক্সিমাম 99% বাঙালি আছে। তো যদি ও ভাষাটা না করতে পারি বিজনেসে, তো সাকসেসের প্রথম হচ্ছে ভাষা। বন্ধুরা, তোমাদেরকে মানে এটাও তোমাদের কাছে খুব একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। মানে আমার খুব ভালো লাগছে, আমি হিন্দিতে বলতেই পারতাম, কিন্তু আমার এই যে সুইট বাংলা ভাষায় যে শুনতে পাচ্ছি দীপকজির কাছ থেকে, এটা আমার কাপ অফ চায়ের আড্ডাতে আরো একটু সুইটনেস নিয়ে আসছে। তাই আমি অনেকটাই মানে বাংলা ভাষায় শুনতে চাইছি সাকসেস স্টোরিটা দীপকজির তোমাদের সাথে। আর ইটস আ ব্র্যান্ড, রৌনক গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, তোমরা সকলে জানো ইটস আ বিগ কোম্পানি, ইটস আ হাইটেক কোম্পানি, ইটস ব্লুমিং ওভার কলকাতা, রাজত্ব করছে এই কোম্পানি মানে পুরো কলকাতায়। সুতরাং আজকে সেই কোম্পানির কর্ণধার, তার সাকসেস স্টোরি 50 বছরের নিয়ে আসছি তোমাদের সামনে। আমরা শুনে নেব দীপকজির নিজের মুখ থেকে যে কোম্পানি ছোট থেকে কি করে শুরু করে আজকে এই পাহাড় প্রমাণ একটা রাজত্ব করছে। চলো চলে যাই दीपक साथे কথা বলবো। दीपक जी, ये रौनक ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट? आप जो बोले अभी 50 साल से ये कंपनी रन कर रहा है, ये तो इजी नहीं था। इतना जो जर्नी 50 इयर्स का जो जर्नी है ये कंपनी का, ये तो नॉट एन इजी जॉब, राइट? तो कब से ये कंपनी का शुरुआत हुआ, आप बोलिए ऑडियंस के लिए। रौनक कंपनी का शुरुआत हुए नाम का 40 साल हो चुका है। ये दिल्ली में पैदा हुआ था रौनक कंपनी। दिल्ली से होते हुए ये कंपनी कलकत्ता है। रियल इस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में 21 साल पहले 2002 में ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में आई। इस कंपनी का उद्घाटन श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में किया था। जब कोई भी कारखाना 2002 में बंगाल में कारखाना लाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, उस टाइम हमने एक दुस्साहस करके लाया। कई लोगों ने मेरे से पूछा भी कि दीपक जी, आपने ये बंगाल में कारखाना लाए हैं, आपने कहीं गलती तो नहीं करी? अच्छा। और बंगाल से कारखाने भाग रहे हैं, कोई कारखाना लाना ही नहीं चाहता है। तो उस टाइम में मेरा एक ही जवाब था कि कर्म स्थान मेरा है, बंगाल ने मेरे को सब कुछ दिया है। तो बंगाल के बाहर आज मैं वापस राजस्थान, हरियाणा या पंजाब या कहीं महाराष्ट्र तो जा नहीं सकता। मेरा कर्म स्थान यहाँ है, मेरा परिवार यहाँ है, मेरा व्यापारिक परिवार यहाँ पे है। तो बंगाल के अलावा जो भी हाल होगा संभलेंगे, लड़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत। ये दो चीज़ था अनुराधा जी। एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, और एक बंगाल में आपको हमेशा सक्सेस कहाँ मिलता है? जहाँ पे सक्सेस नहीं है
एग्जैक्टली उधर से ही शुरुआत होना सक्सेस तो चाहिए। वहीं से स्टार्ट होगा ना। सक्सेस के बीच में आप घुसते हैं हाँ। तो यू आर विद चैलेंजर और सो मेनी। राइट सो राइट, आई हैव गॉट ए ग्रीन फील्ड रेडी फॉर मैंने मी। आप शुरुआत किया है मेरे को नहीं? ग्रीन फील्ड रेडी मिला है। अच्छा, अब उस ग्रीन फील्ड में हिम्मत करके उतरना, ये जो होता है लेबर, यहाँ लेबर। मैंने हिम्मत राम का जी हाँ, हिम्मत हिम्मत राम करके का। सब शुरू किया, तो राइट? क्या है कि लेबर यहाँ है, स्किल यहाँ है, टेक्नोलॉजी यहाँ है। आज ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ पहले आए बंगाल में, उनको भी तो कुछ दिखा था, एग्जैक्टली, तो तभी वो बंगाल में, ये हमारा दुर्भाग्य है हाँ। कि किसी कारण से बंगाल पे चढ़ गया। बट एनीवे, मैंने 2002 में ये फैक्ट्री फुलबेरिया में स्टार्ट किया, हमारा फैक्ट्री उलूबेड़िया में है फुलबेरिया ना? में अपने फैक्ट्री स्टार्ट किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने हमारा फैक्ट्री का मुहूर्त किया, उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद मिला। हालांकि उसके बाद भी हमको काफ़ी दिक्कत आया, लेकिन उनकी तरफ से हमारे को सहारा था। तो इसके कारण हमको इंडस्ट्री में छोटा मोटा दिक्कत जो बंगाल में आता था वो तो आया, लेकिन बड़ा दिक्कत आया भी नहीं। आया भी तो हमने उसको, जैसे हर आदमी को घर में भी दिक्कत होता है, तो हमको दिक्कत आया, हमने उसको एक व्यापारी दृष्टि से कि हमको सक्सेस होना है। মানে একদম যেটা বুঝতে পারছি 50 বছরের যে বিজনেস এটা জার্নি, হ্যাঁ। এর মধ্যে আপনার হার্ডেলসও এসেছে, আপনার অনেক আমি বুঝিনি মানে কোনো হার্ডেল সঙ্গে এই চারটে হাত করা নাই, এক হাতে হাত করে বেরিয়ে যাওয়া। দর্শক বন্ধুরা চারটে হাত হাতাহাতি করা নাই, হাত পা চালানো নাই, বা দু চারটে হাত পা ঘুরালাম হ্যাঁ। আর সাইড করে বেরিয়ে গেলাম। দর্শক বন্ধুরা এটাই আমি পয়েন্ট টু বি নোটেড। তোমরা দেখো আজকে 50 বছর যেই মানুষটা 50 বছর এই সাকসেসফুল ভাবে এই কোম্পানিটাকে চালিয়ে যাচ্ছে, তার কাছে একটাই মোটো যে প্রবলেম আসবে, 4 হাত লাগবে না, 2 হাতেই উনি এই প্রবলেমটাকে সলভ করবেন। তাহলে বুঝতে পারছো একজন সাকসেসফুল মানুষ কিভাবে সাকসেসফুল হয়। সেখানে তার बैकिंग किंतु क्यों থাকে না, তার कॉन्फिडेंस लेवल एंड हार्ड वर्क থাকে, राइट दीपक जी? आजकल क्या हो रहा है, आजकल का जो सोसाइटी है, ये जो कप ऑफ चाय हुई तरुणिमा, सबको शॉर्टकट चाहिए, राइट? सब कुछ शॉर्टकट, शॉर्टकट सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। राइट, सही में। यहाँ पे मैं एक चीज और लोगों को बताना चाहता हूँ सक्सेस के पीछे में, आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, डोंट रन बिहाइंड द सक्सेस, माय गॉड, यू फॉलो योर वे, सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम। यही सबसे बड़ा माने जानने की जरूरत आपने है। मेरे से पूछा था कि क्या कारण है इसका, हार्ड वर्क, देयर इज नथिंग, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, शासन, 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 अपने पे शासन, दूसरों पे नहीं, एकदम सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये चीजें आप में जब तक नहीं होंगी, एक रास्ता, लोग बाग क्या जाते हैं कि अपना एक रास्ता आगे पकड़ते हैं, पीछे रास्ता भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, वो बैक बैक हिस्ट्री भूल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, आप कितने ही आगे बढ़ जाए, आप चांद पे भी चले जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बेस से, आप पृथ्वी से उठ के आए हैं। आप चांद पे जाने के बाद आप ये सोचेंगे मैं तो चांद पे आ गया, कभी मेरे को पृथ्वी पे नहीं जाना, ऐसा नहीं हो सकता। Right. तो आप बेस को ध्यान रखें। इसमें 2 एक एडवाइस देता हूँ, आप कहीं आगे गए, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर आगे चले गए, 10 किलोमीटर में आपको पता चला कि आप कहीं रास्ते में फंस गए, अगर आपको उल्टा रास्ता मालूम है, आगे का तो आपको मालूम नहीं है, आप खोज नहीं सकते, उल्टा मालूम है, कम से कम उल्टा आके आप निकल तो सकते हो एकदम, अदर यू विल नॉट बी ट्रैप्ड। ओ माय गॉड, ये आपको पहले आपका पुराना रास्ता, आपका बेस, आप जहां से आए हैं वो आपको याद है। ग्रेट ग्रेट, माने मतलब वो आपका जाने का रास्ता मालूम होगा तो पीछे आने का रास्ता याद रखेंगे जान तो भूलेंगे नहीं आप, तो कभी भी आप तो, और सक्सेस के लिए एक सेकंड और है, कई बार आपको 10 कदम आने के जाने के लिए 4 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो लोगों को क्या हो गया है कि वो जिद हो जाता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अच्छा, तो उस जिद से नहीं चलेगा। अच्छा, जिद नहीं करनी, जिद नहीं है, सक्सेस जिद है। हमारा जो रोल मॉडल है वो सक्सेस है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके लिए अगर हम 10 कदम आगे जा रहे हैं, 4 कदम हमको पीछे खींचना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, वाह, ये भी बहुत बड़ी बात है सक्सेस लाइन। दीपक जी। यही सब कुछ जानने का आज का सोसाइटी, इसीलिए पीपल आर वेटिंग फॉर कप ऑफ चाय विद अरुणिमा। मैं एक आपको इसको थोड़ा एग्जांपल बता दूं। हाँ, बताइए। मैंने अपनी वाइफ को फर्स्ट डे को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको हनीमून स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। अच्छा, उस टाइम में मेरी तनख्वाह थी 1000 रुपये महीना,
शादी जब मेरा हुआ 880 रुपये महीने का मेरे को तनख्वाह मिलता था। मैं बिजनेस के साथ साथ बीच बीच में जैसे हर्डल्स आता है, आई हैव टू सर्व आल्सो बिरलास, अच्छा आई वर्क विद बिरलास आल्सो। अच्छा 880 मिलता था। अब आप ये सोचिए 880 रुपये तनख्वाह है, उसकी मदर है, उसके साथ में उसके भाई का लड़का है, उसकी भाभी है, नया नया बीवी घर में आया है, 880 रुपये महीने का मिलता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को ये बोलता है कि स्विट्जरलैंड लेके जाओ। ओह माय गॉड, तर मैंने उसके मतलब फोकस बहुत हनीमून फॉर स्विट्जरलैंड, बट ये ठीक टाइम हुआ, वो हनीमून 25 साल बाद हुआ, अच्छा, बट स्विट्जरलैंड में हुआ। અને वो जो आप सोचे थे वो पूरा किया, राइट? फटाफटी सो इसलिए आदमी के डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्या करना है जिंदगी में। आएंगे दिक्कतें आती हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी आई। आज हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में हैं। हाँ दीपक जी, वही ऑडियंस को हम बोलना चाह रहे थे, ये रौनक ग्रुप ऑफ कंपनीज में माने क्या क्या प्रोडक्ट है? आप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, आप ये कैमरे में जो देख रहे हैं ये सारा, ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। ये अच्छा। सब प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, वी आर टोटली मेड इन इंडिजिनस प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी हमारी जरूर हमने इंपोर्ट की है, बट प्रोडक्ट्स आर इंडिजिनस। रौनक क्या माने क्या क्या प्रोडक्ट? रौनक प्रोफाइल्स बनाते हैं, बेसिकली हम लोग पीवीसी प्रोफाइल बनाते हैं, आरपीवीसी प्रोफाइल, अच्छा आरपीवीसी प्रोफाइल, यूपीवीसी प्रोफाइल, पीवीसी प्रोफाइल्स बनाते हैं। इन प्रोफाइल्स का एप्लीकेशन जो है वाइड एप्लीकेशन है। ये प्रोफाइल्स दरवाजों में भी लगता है, ये प्रोफाइल आप देख रहे हैं सीलिंग है, पार्टीशन अच्छा। है, कैबिनेट्स है, फर्नीचर टेबल है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें इंटरव्यू कर रहे हैं, Right. ये पीवीसी का बना हुआ है। ओह So you cannot imagine कि what this product, this cabinet, what you are looking for, all is of our. अच्छा So this is our product, and then we have distribution and dealers network in all Eastern India, अच्छा, right from Raipur, up to Varanasi, बाप रे, up to Guwahati, up to Visakhapatnam, Andhra Pradesh. We have all India, all Eastern India. ऑल इंडिया बिजनेस। We don't say that we are the biggest, but people say we are the biggest. So you have to check with the system where we are. We don't claim, but we want to be, keep ourselves on a high level of commitment. দর্শক বন্ধুরা, যারা সাকসেসফুল, সুপার সাকসেসফুল, তারা নিজেদের ব্র্যান্ডকে বড় করার চেষ্টা করে, তারা বলে না যে আমাদের ব্র্যান্ড বড়। পিপল উইল সে হু ইজ দ্য বিগার ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? If we prove to be big, not only saying big, we are committed to provide good service, price, post-delivery system, and then policy. Our success is policy. बिजनेस का पॉलिसी Business सही होना policy. चाहिए, राइट? और बिजनेस खाली बिजनेस के लिए किया जाए तो बिजनेस नहीं हो सकता, एक पॉलिसी वही होना चाहिए। पॉलिसी होना चाहिए। तो आवर पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल। अब इसको कोई मोदी जी का बात कर ले, चाहे किसी की बात कर ले, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास 10 साल पहले दिया। मैं ये 30 साल से कर रहा हूँ, जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ। Exactly. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो भी मेरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, इस सबको मैंने, उनके कर्म उनके साथ है, लेकिन एक ज्वाइंट होके एज ए फादरली, एज ए लीडर, एज अ लीडर, my manufacturing this, I have brought more than 100 distributors and dealers एग्जैक्टली। in this system, new peoples, not the old traditional people. নতুন মানুষদের সাথে নতুন কাজ মানুষকে। করা, রাইট? Because আমার একটা ড্রিমও ছিল, but আছে, my success to be shared, my prosperity to be shared. রাইট, That only gives you a good feeling. গুড ফিলিং। মানে এই আপনার সাকসেস স্টোরিটা যে লোকজন শুনছে, এটাতে মোটিভেটেড হবে যে একটা সাকসেসফুল মানুষকে আমরা দূর থেকে দেখি অ্যাজ এ স্টার, যেরকম আকাশে তারা জ্বলজ্বল করে না, তো পিপুল আর কি থিঙ্কিং যে আচ্ছা উনি তো বিশাল বড় মানুষ, কিন্তু ওনার বড় মানুষের হওয়ার পেছনে যে কত হার্ড স্ট্রাগলস ছিল সেটাই আমরা আপনার কাছ থেকে শুনে নিচ্ছি আজকে, রাইট? তো দীপক জি, আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে যে এত বড় ইন্ডাস্ট্রি, অল ইন্ডিয়া বেসিসে বিজনেস, ঠিক আছে, ফ্যামিলি, সোশ্যালিজম, সব জায়গায় আমি আপনাকে অনেক জায়গায় যেসব জায়গায় দেখি বড় বড় প্রোগ্রামে আপনি ফ্রিতে মানে অ্যাসোসিয়েশনে থাকেন, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সাথে সব মিটিং করেন, সব জায়গায় আপনি যে খুব স্মাইলি ফেসে সবার সাথে ইন্টারাকশন করেন, হোয়াট ইজ দ্য রাজ বিহাইন্ড ইট? দর্শক বন্ধুরা দেখছে। Satisfaction. I'm very happy. So for professional is concerned, আমি জীবনে কখনো ভাবিনি, যেমন ডিটারমিনেশন ছিল হ্যাঁ, কি করব, কিন্তু এই লেভেলে আসতে পারবো, তো এর যা গুড ফিল ফ্যাক্টর সেটাতে হ্যাপি। ফোর্স মি
to be happy. Happy. And then to meet people of my trade, to make others also happy. People like to talk to me. People like to share their, even my dealers and distributors. They don't only talk to me of business issues. I have opened them. You can talk to me of personal issues. My God. Maybe handling my wife issues is tough for me. My children is tough for me. My God. But I ask my fellows, if you have any problem, come with me. Even if they have any problem, their wife have any problem. So I say, complain to me. Your husband, I will take care. Don't worry. রিয়েলি মানে এটা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে দীপকজি যে যখন একজন লিডার হয়ে যায় তার অনেক কিছু মানে অন্য লোকের ইন্সপিরেশন হয়ে দাঁড়ায় সেই মানুষটা। দর্শক বন্ধুরা, তোমরা শুনছো যে দীপকজির সাকসেস স্টোরি 50 বছর ধরে একটা কোম্পানিকে এই জায়গায় নিয়ে আসা, এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতেই পারছো, নট এ ম্যাটার অফ জোক। আজকাল যেখানে মানুষের ধৈর্য কমে গেছে, মানুষ একটা জিনিস 1 মাস কন্টিনিউ করতে পারে না, হাল ছেড়ে দেয়, গিভ আপ করে দেয়, ঠিক সেই মানে 21st সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে দীপকজি আজকে 50 বছর একটা ব্র্যান্ডকে কোন জায়গায় কোন লেভেলে নিয়ে এসেছে আমি তো জানি, তোমরা তো জানো, কিন্তু সেই যে মানুষটা আজকে এখানে নিয়ে এসেছে কোম্পানিটাকে, তার সাকসেস স্টোরি, তার হ্যাপিনেস, সে সব কিছুতে খুশি, তাই সে অন্যকে খুশি দিতে পারছে। ইটস অলসো এ পয়েন্ট টু বি নোটেড দীপকজি, রাইট? এখানে আমি আর একটা অ্যাড করতে চাইবো, আমার এই 21 মধ্যে 12 বছর আমি সিনটেক্স কোম্পানি নাম সবাই জানেন। হ্যাঁ, সিনটেক্স। I consider my company as myself as a son of Syntex. আচ্ছা I consider myself as a son of Syntex. আচ্ছা 12 বছর আমি ওদের ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে কাজ করেছি। আচ্ছা। So that has given me a immense world. মানে ওটা আপনাকে অনেক My success story is backed by Syntex success. আচ্ছা And ওদের যা ভালো ছিল, that I have adopted. আচ্ছা আর ওদের যা কমজোর পার্ট ছিল, that I have deleted. আচ্ছা মানে ভালো জিনিসকে আমরা তুলে Pick নেব up on Syntex because product line is same, Syntex and mine. গ্রেট। So I consider myself Syntex. I have never betrayed Syntex. I have never said anything against Syntex. I am always thankful to them that they have done me a lot of things. গ্রেট। রনাক গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, রনাক ব্র্যান্ড, রনাক কি বলে, আপনাদের সামনে সবাই আপনারা দেখছেন যে রনাক ব্র্যান্ড কিভাবে এত বছর এতদিন এতটা জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার বুকে বা অল ইন্ডিয়া ফ্রেম, রাইট? সুতরাং আর কিছুক্ষণ আপনারা ওয়েট করুন, এবার আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি। দীপকজি, Here I want to add one success. ইয়া টেল মি। Success cannot be individual. Success of team, like you said, alone. So I am not alone. Maybe as a Deepak Matram ka is one, আচ্ছা, but I have a team. টিম Ronak. টিম রনাক। I have from president to a clerk, a driver. They are team one. I have 4-5 families. গ্রেট। My one family is my personal family. Second family is my company and their কোর টিম। core team. I have more than 500 teams. So the 500 teams, I am working maybe 10 hours or 12 hours, but that team is working 24 hours. Right from a driver to president, they are working for the company. So that is the second team. Third team is my suppliers and contractors ও মাই গড। who are giving me back support. Fourth, my buyer, and then my consumer. A wide range of consumers, wide range of products, services. That is the main thing. And then prosperity. Success cannot come without sharing the prosperity. So my idea is, if this all will not earn, this all will not prosper, company will never run a brand and be success. Great. I share my prosperity with them also. I believe, I want that they should prosper. If they will prosper, the society will prosper. The bottom of the line, the contractor will prosper. If my contractor will not survive, how I will survive? So I believe in collective survival, and that I am taking from last 50 years, from the age of 12, 13 years, collective performance, collective prosperity, collective success, and collective share. Maybe as a captain, I have worked and tried my hard to work as a captain, to lead, and I am very good in delegation. The thing is, if a alone captain cannot run,
he should have a capacity to delegate, divide, to trust on his subordinates. ফ্যান্টাস্টিক। দর্শক বন্ধুরা, আমি না বলে পারছি না, মানে একজন লিডার তখনই লিডার হয়, তার কথা শুনে আমি লিটারেলি আজকে অ্যামেজড যে এই কারণেই হয়তো এই মানুষগুলো এতটা সাকসেসফুল। আমরা সাকসেসফুলের অরিজিনাল অর্থ হয়তো এক একজনের কাছে এক এক রকম, বাট হি ইজ টেলিং দ্যাট আমার সাকসেসটা শুধু আমার নয়, আমার পুরো কোর টিমের। এটা কতজন মানে বলুন তো। হ্যাটস অফ টু ইউ দীপক জি, ইটস আ গ্রেট থট অফ ইয়ার্স, যার কারণে আপনি আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছেন আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে। এটা ভীষণ একটা পার্সোনাল কোশ্চেন, মানে আপনার ভালো লাগা খারাপ লাগার উপরে। ধরুন আপনার কিরকম মনে হয়, এটা একটা শহর ভালো লাগে না গ্রাম ভালো লাগে আপনার? Of course, permanent cities look better, but sometimes outing for change. ग्राम is one. अच्छा, आपका खाने में क्या अच्छा लगता है? Pure veg, प्योर वेज। दाल रोटी भिंडी तोरी, that's वाह वाह। अच्छा, ड्रिंक्स में क्या अच्छा लगता है? हॉट कोल्ड कुछ नहीं? water, अच्छा, only water. ফ্যান্টাস্টিক। বহুত আচ্ছা লাগা आपसे बात करके। আচ্ছা, আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষের দিকে চলে এসেছে। আপনার কাছে যেটা শেষ প্রশ্ন আপনাকে করব, মানে আই এম গেটিং মানে অ্যামেজড, আপনার এরকম একটা অ্যাটিটিউড, ওই জন্য বোধহয় আপনি আজকে এই জায়গায় আছেন। আজকের প্রেজেন্ট স্ট্যাটাসে আমাদের সোসাইটি ভীষণ একটা মনোকষ্টে ভুগছে, মানে ইয়াং গ্রুপ অফ পিপল বিশেষ করে তাদের মধ্যে একটা মোটিভেশনের কমতি হয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা ইন্সপিরেশন নেই, তারা গিভ আপ করে দিচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছে, কেউ নিজের লাইফ থেকে গিভ আপ করে দিচ্ছে, কিছু একটা ধরুন পাচ্ছে না একটা সাকসেসের পিছনে গিয়ে তারা নিজের লাইফকে শেষ করে দিচ্ছে। তো এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আপনি যেখানে 50 বছর একটা কোম্পানিকে এই ব্লুমিং মানে হাইটেক জায়গায় নিয়ে এসেছেন, আপনি অ্যাজ এ বিজনেসম্যান এই সোসাইটিকে কি মেসেজ দেবেন? নট টু গিভ আপ। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बोलता हूँ। श्योरली। हमारे शास्त्रों में और सब जगह लिखा हुआ है कि ये इंसान का योनि जो हमको मिला है 84 लाख जीवन के बाद मिला है, तो ये वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये बहुत प्रेशियस है। इसको सेव कीजिए, इसको यूज कीजिए। अपने कल्याण से ज्यादा दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो अपना कल्याण अपने आप होगा। फोकस कीजिए, आप करना क्या चाहते हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, पेपर पे लिख लीजिए। आप हो सकता है एक काम में सक्सेस नहीं होंगे, आप दूसरा कीजिए, आप तीसरा कीजिए, कोई सहारा पकड़िए। आप अकेले नहीं चल पा रहे, कोई सहारा पकड़िए, लेकिन अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलनी ही है। क्योंकि कोई भी आदमी के पास, जिसके पास दिमाग है और जिसके पास उत्साह है, वो कभी हार नहीं सकता। टाइम लग सकता है, आप गिर सकते हैं फिर उठिए, गिर सकते हैं फिर उठिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इजी रास्ता, शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। আবার সেই কথাটায় চলে আসি, আজকে দীপক জির মুখ থেকেও সেই সেম কথাটা শুনলাম যেটা আমি প্রতিনিয়ত বলে থাকি, দেয়ার ইজ নো শর্টকাট টু এনি সাকসেস। কোনো ইজি মানি কোথাও হয় না, ইজি সাকসেস কোথাও পাওয়া যায় না, কোথাও আপনি চেষ্টা করলেও পারবেন না। বন্ধুরা, আপনারা তো বুঝলেন যে আজকে রৌনক গ্রুপ অফ কোম্পানিজের এমডি, তার যে চিন্তা ভাবনা, তার যে ভয়েস টুয়ার্ডস ইউ, এটা কতখানি আপনাদের প্রয়োজন ছিল, বা আমিও শিখলাম অনেক কিছু আজকে ওনার সাথে কথা বলে। আমিও অনেক কিছু পজিটিভ ভাইবস নিয়ে যাব হয়তো। তো আর সময় শেষ হয়ে এসেছে। থ্যাংক ইউ এগেন দীপক জি, আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং আপনার এই সাকসেস স্টোরি যে সমাজের কাছে পৌঁছলো, আশা করি আমাদের সোসাইটির অনেক উপকার হবে। আমারও অনেক ধন্যবাদ হবে যদি একটা দুটো চারটে লোকও যদি ইন্সপায়ার হয়, আর কারো কোনো অসুবিধা হলে they can contact me. I will try to help them in their life also. Oh my God! Personal level. দর্শক বন্ধুরা, তোমাদেরও বলা রইলো, যদি কোনো ইন্সপিরেশনের দরকার হয় তোমরা রৌনক গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এসে কানেক্ট করবে, সেখানে তোমরা দীপক জিকে অবশ্যই পাবে, সে তোমাদের সাথে আছে এবং থাকবে। তো টিল দেন তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং কাপ অফ চা উইথ অরুণিমার অনুষ্ঠান নিয়ে থাকো। আজকে আমরা খুব মানে আনন্দ সহকারে, খুব মোটিভেটেড হয়ে শুনে নিলাম দীপক হিম্মত রামকার সাকসেস স্টোরি উইথ রৌনক গ্রুপ অফ কোম্পানিজ। টিল দেন পরের আরেকটা এপিসোড নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং অলওয়েজ বিলিভ ইন কর্মা, রাইট? कर्मा, कैरेक्टर एंड किस्मत। ও কর্মা, ক্যারেক্টার এন্ড কিসমত। থ্যাংক ইউ সো মাচ।